ये सूरह कहफ में आपने हजरत मूसा अलैहि सलाम और खिज़र का वाक़या जहाँ बयान हुआ है तो उसके हाशिए में लिखा है कि ये आलम रोया का वाक़या भी हो सकता है। और आपने ये भी लिखा है कि ताहम ये बेदारी का मामला भी हो सकता है। यानी आपने कोई तरजीह कायम नहीं की। तो आम तौर पर पढ़ते हुए तो बेदारी ही की तरफ ज़हन जाता है, तो आपने ये रोया की तरफ इसको किस तरह बयान किया? कुरान मजीद के नज़ाहिर की रोशनी। कुरान मजीद ने जहाँ रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोया बयान किए हैं, उसमें बिल्कुल वाज़ेह है कि आप तन्हा वही इबारत पढ़ें तो जो आप यहाँ महसूस करते हैं वही वहाँ महसूस करेंगे। सूरह इसरा की इब्तदा को पढ़िए। इब्तदा में कोई ख्याल भी नहीं होता कि ये कोई रोया का वाक़या है, लेकिन आगे जब 50-60 आयतें हम पढ़ते हैं तो कुरान मजीद सराहत से बयान कर देता है कि ये एक रोया है। तो इससे ये मालूम हुआ कि जो रोया अल्लाह ताला की तरफ से दिखाए जाते हैं वो चूंकि बिल्कुल हक होते हैं, तो इस वजह से उनको बयान भी इसी तरह किया जाता है जैसे एक हकीकी वाकया पेश आ रहा है, क्योंकि वो अपनी हकीकत के लिहाज से हकीकी वाकया ही होते हैं। तो अल्लाह ताला उसको ऐसे ही बयान करते हैं। इसी तरह का मामला रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उन रोया का है जो हदीसों में बयान हुए। हमने वो कोई 20-21 के करीब जमा कर दिए हैं। वहां पर भी आप देखिए कि बाज मौक़ों पर उसका बयान ऐसा है कि उसको रोया समझना कम से कम अल्फाज से मुमकिन नहीं होता। तो कुरान मजीद की ताबीर और तफसीर में ये क्योंकि तयशुदा उसूल है कि नज़ायर की बुनियाद पर कोई राय कायम की जा सकती है। यहाँ नज़ायर की बुनियाद पर इम्कान पैदा होता है, कतईयत नहीं पैदा होती। इस वजह से मैंने गालिबन कह के वो बात बयान कर। जी उस्ताद, ये भी फरमाइएगा कि कुरान मजीद में ये इस मकाम पर वाकया बयान हुआ, इस वाकये का क्या मकसद है? और आपने जब तर्जुमा किया है तो कौसैन में इनके मुकाबिल में सब्र करो है पैगंबर, और इसके लिए वो वाकया सामने रखो। अब आगे वो वाकया है, तो ये पीछे से आपने इसको जोड़ा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। तो यहाँ पर इस मकाम पर इसका क्या मकसद हुआ? मकसद तो मैंने बयान कर दिया, यानी ये बता दिया है कि दर हकीकत इस सूरा में रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब्र व इंतज़ार की तालीम दी जा रही है। सब्र व इंतज़ार की तालीम कुरान मजीद में पैगंबरों के लिए सबसे बड़ी तालीम है। वो जिस मनसब पर फायज होते हैं उसमें नाजुक तरीन मरहला वही आता है जब सब्र व इंतज़ार मुश्किल हो जाता है। मुसीबतें तकलीफ़ें इतनी आती हैं जिसको कुरान कहता है जुल्ज़िलू हत्ता यकूल रसूल, हिला मारे जाते हैं। यहाँ तक कि वो सूरत पैदा हो जाती है कि उनके मुखातबीन भी बिल्कुल मायूस हो जाते हैं और ये ख्याल करना शुरू कर देते हैं कि ये लोग बड़ी बातें करते थे, इनको भी कोई गलती लगी हुई है या इनसे झूठ बोला गया था। ये सूरत हाल पैदा हो जाती है। ऐसे ही बाज दूसरे मकामात पर वाजे किया गया है। यहाँ तक कि पूरी पूरी सूरतें कुरान मजीद में सब्र व इंतज़ार की तलकीन की सूरतें हैं। सूरह ताहा को आप पढ़िए, उसमें असल खिताब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। वहाँ पर भी एक बड़ा मजमून यही मजमून है। यहाँ पर भी यही सूरत हाल है। तो ये बताया गया है कि सब्र करना है। सब्र क्या मतलब है उसका? यानी अल्लाह ताला ने एक जिम्मेदारी सौंपी है, अल्लाह ताला की निगरानी में वो जिम्मेदारी अंजाम दी जाएगी। उसमें जो मराहिल पेश आने हैं वो मराहिल गैर मतवक्का हो सकते हैं, हैरत का बायस बन सकते हैं। उसमें अल्लाह ताला की तरफ से फैसले में ताखीर हो सकती है, यानी इंसानी नुक्ता निगाह से अल्लाह के फैसले तो बर वक्त होते हैं, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। इस वजह से बार बार ये कहा गया है वले रब्बी का फसबिर, अपने परवरदिगार के फैसले के इंतज़ार में सब्र के साथ अपना काम जारी रखो। उसमें देखिए क्या नसीहत की गई है, ला तमनुन तस्तक्सिर, जो कुछ तुमने करना है उसको ज्यादा समझ कर कहीं मुनकते ना कर बैठना। तो ये उस सब्र की वजाहत है। यहाँ पर भी ये वाकया इसी झैल में सुनाया गया है। क्यों सुनाया गया है? यानी हम सब्र को छोड़ बैठते हैं। इसलिए छोड़ बैठते हैं कि बाज औकात जो कुछ हो रहा होता है उसके पीछे क्या हिकमत है, अल्लाह ताला की क्या स्कीम है, वो चीज़ों को किस जाविये से देख रहे हैं।
یہ ہمارے سامنے نہیں ہوتا۔ تو یہاں پردہ اٹھا کر یہ بتایا گیا ہے کہ تمہارے لیے ظاہر کیا ہوتا ہے اور باطن میں کیا ہو رہا ہوتا ہے۔ تو ظاہر اور باطن کے اس فرق کو ایک بندہ مومن ہر لحظے ملحوظ رکھے۔ ہم بھی عام زندگی میں اس کے پابند ہیں کہ اس کا ہر وقت لحاظ رکھیں، یعنی ہر وقت یہ اپنے سامنے رکھیں کہ ہمارا پروردگار ہے، وہ معاملات کا نگران ہے، وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ ہمیں اس نے جن معاملات میں اجتہاد کرنے کی آزادی دی ہے وہ ہم کریں گے، نتائج اس کے پاس ہے، اتمام وہی کرے گا۔ تو عام زندگی میں بھی یہ بڑی قیمتی چیز ہے، لیکن پیغمبروں کے معاملے میں تو اللہ تعالیٰ ایک فیصلہ کرنے جا رہے ہوتے ہیں، وہ فیصلہ دنیا میں کرنا ہے۔ وہاں ایک ایک قدم جو پیغمبر اٹھاتا ہے اور ایک ایک اقدام جو کیا جاتا ہے وہ اس پورے فیصلے پر اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے۔ اس میں یہ دیکھیے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک موقع پر ایک نابینا کی طرف ذرا سا عدم التفات موضوع بن گیا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا مغفرت کی دعا کرنا موضوع بن گیا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کو اجازت دے دینا موضوع بن گیا ہے۔ عام حالات کے لحاظ سے یہ کوئی اہم چیزیں نہیں ہیں، لیکن وہاں جو مارکا برپا ہے اور وہاں جو حالات گزر رہے ہیں اور وہ دعوت جن مراحل سے گزر رہی ہے اس میں کچھ نتائج نکل رہے ہیں، وہ نتائج ہر لحاظ سے ٹھیک ٹھیک نکلنے چاہیے۔ چنانچہ پیغمبر کو پابند کیا جاتا ہے کہ وہ کوئی قدم بھی اپنی مرضی سے نہیں اٹھائے گا۔ انذار کب ختم کرنا ہے یہ اللہ طے کرے گا، انذار عام کب شروع کرنا ہے یہ وہ پروردگار طے کرے گا۔ اس میں اتمام حجت کے مراحل کی گفتگویں باتیں کیا ہوں گی اور یہ مرحلہ کتنا طویل ہو جائے گا یہ بھی اسی کی بارگاہ سے طے ہوگا۔ برات کا موقع کب آئے گا، ہجرت کب کرنی ہے، کب قوم کو چھوڑ دینا ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی طے کریں گے۔ چنانچہ سیدنا یونس کے ایک فیصلے کو مثال بنا لیا گیا اور اس میں بار بار یہ کہا گیا ہے کہ ولا تکن کا صاحب الحوت، اور مثال دے کے بتایا گیا ہے۔ سورہ انبیاء میں بھی دیکھیے انہی کا ذکر کیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ ان کی بے صبری کا نتیجہ کیا نکلا۔ یہ پیغمبر کو اس لیے تعلیم دی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے میں اس کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں پڑنی چاہیے۔ قرآن مجید میں بعض صورتوں میں آخر میں موضوع یہی ہوتا ہے، یعنی سورہ کا خاتمہ خاص طور پر چھوٹی صورتوں میں دیکھیے وہاں صبر کی تلقین پر ہی خاتمہ کیا جاتا ہے، اور پیغمبر کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کو کوئی ترمیم نہیں کرنی، کوئی تغیر نہیں کرنا، لوگوں کی باتوں کا کوئی لحاظ نہیں کرنا، بے خوف لومات لائم اپنی بات کہتے چلا جانا ہے اور اس طریقے کی پیروی کرنی ہے جو طریقہ آپ کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے۔ اس کو سامنے رکھ کر یہ ساری بات کہی گئی ہے۔ اس کو اگر آپ سورہ پر تدبر کریں گے تو پوری سورہ کے اندر یہ تلقین آپ کو نظر آ جائے گی، جہاں میں نے اس کو نکال بھی دیا ہے۔ اس کو سامنے رکھیے اور پھر سورہ کی تلاوت بار بار کیجیے تو بالکل واضح ہو جائے۔